Dobra večer, blajski fanovi. U današnjoj epizodi ćemo predstaviti Spanish cracker. Eto ga, ubrzo nam se bliži kraj ove godine i mislim da je red da vas počastim sa jednom 20 gramskoj petardom. Dakle, kao što ste čuli, ovo petarda ima 20 grama, zove se Spanish cracker 825. U kutiji bude po 10 komodo, a kutija dođe 14 euri. Eto ga, slijedi prezentacija. Nije to ovo ništa sparalo. Uopće.